Y mire, los invitados con los perros y la cheve también. Como esos perritos no disfrutan la vida, disfrutando de la vida como la vida. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Disfrutando de la vida con buena vida. Bienvenidos una vez más. Hoy queremos mostrarles un hermoso pueblo que conocimos en nuestro recorrido por California y sus maravillas. Twain Harte, la ciudad de las ranas. Quédate a ver que te contamos unos datos súper interesantes que seguro no sabías de este hermoso lugar. ¡Vamos! So today we are in Twain Harte town. Bret Harte was born in Albany, New York in 1836. From the age of 1821, ventured throughout California. Considered a master of short story, Harte helped shape the movement in American fiction called local color writing. His condensed novels and other papers was published in 1867. Today we came to the Mark Twain cabin, which you're about to see, but I'm going to read you a little bit of what it says on this commemorative plaque. Mark Twain and Great Harte Trail, which in a little bit before you saw what we told you about in the previous town called Twain Harte. Stopping place of the packers carrying supplies to the miners. So this whole area is part of the 49ers, which means the area that was mined for gold and for ore. Often 200 jackasses on hill overnight, furnishing concert suggesting name like Jackass Hill, which is the name of this road. Very coarse gold found here. 10,000 taken from 100 square feet of the ground. $10,000 nowadays. So if we turn around, we can see the cabin right here that still stands from the 1800s. Aquí les vamos a mostrar unas esculturas de unas ranitas. Están súper hermosas. Acompáñenme. ¿Cuáles son para mandárselo a la familia? ¡Ya nos exhibiste! Y la perrera municipal. Esta belleza, por Dios, un Corvette. Mira de pollo en el menú. Mira qué bonito el tren el carrito de agarraban oro con el arbolito en la vida.
Cherry, what did you get in the store? I got our obligatory patch, which I don't think we had one, of the California State Parks. Look how cute it is. And to start the holiday season in La Chata, since La Chata is known for having a bunch of little bears, I got a bear hug in California. So cute. Vamos a entrar a un sitio donde toman té. Qué bonito. Y está llenísimo. Estamos en un lugar donde el dueño es latino y es una casita de té, está bien bonito, lo vamos a enseñar. Ya le dimos el sticker y la tarjetita. Gracias, José. Aquí nuestros momentos buena vida, miren estos platos. Miren los detalles de esta mesa, la vajilla, la tetera cubierta para no perder temperatura y la comida exquisita. ¿Qué decirles? Nos encantó. Muchas gracias muchachos por atendernos, fue muy linda la experiencia y hasta la próxima, claro que sí, aquí volvemos con más gente. Está bien, nos esperamos. Ok, muchas gracias. Y este es parecido al de Carlos. Mate, tomate, soy el que con gusto te lleva. Miren esta belleza, por Dios, un chévere. ¿Quién me puede decir de qué año es? Lástima que el vidrio está dañado, pero miren, está conectado y toda la cosa. Súper guapo. El campercillo. Muy bonito. Ah, no, esto es una divinura, ¿eh? Al parecer este pertenece al negocio. Está bien bonito. Andes Mountain Grill and Deli. Hey Cherry, what are you doing? So as you know, Andres and I love thrift shopping, and we were driving by and saw this little, I can't even call it a garage sale, you can call it a front yard sale, I guess. And we're stopping by and seeing some things that we might like to buy. What do you like? I like this, because I like all things tools. And then there's a couple of oil lamps that I find very fun. How pretty this one is. Yeah. With an actual light bulb, but this one would have to be plugged in. There's that one. Huh? Hasta aquí el video, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta el próximo domingo. Buena vida.